Пятая группа паломников, вылетевшая накануне из Ингушетии к святым местам, прибыла в Джидду. Перелет длился около 4 часов. На борту находились 200 человек. Это прямой рейс. Пилигримов проводил лично глава субъекта Махмуд Али Калиматов. Он поздравил будущих хаджи с богоугодной миссией и попросил совершить дуа за согласие и единение ингушского народа. Паломники уже по прилете в аэропорту Джидды поблагодарили главу за созданные условия для совершения хаджа. Biz problemda qo'shqa qachirxondan uğraştığınızı soğalı xonu xos agregar zorunda qavna alar ada qo'shqajoshlar choq badar kajer so'g'otlar yer ham sudayda zam yaqar hiç olmadı o'zi haberda qo'l ki juyesh hatto tejna dersten çıkıyor derge diyor o vaqt o'shna segib bir bola shoh men qolingo gurja o'qish qicha o'qish va aeroportda ديال غير العربة من الناس حاجة دلها تباشنا قهيجرا تهم في أيربورتي خوش حاجة عادة كاتقول لا مزدش ربا يجيش صوت قالش وعجدش كان حقا شرط ما تشكيش ليش قلت مع ليش حاجة نعقود تعال سيريز ليش شو حلوة أزل تعسك كيك بالسيريز بورو دجوز ما تجاز مشي قصدي السيرة حربي أو خرج عادي طول الجواز أكبر حل شوار اشتدل خزمة تجير خزمة بيت آخر الصوت وزن يدي بعد ما تجير حتى اشتكي أكبر ليش دنداست